अस्सलाम वालेकुम। सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में 700 या 1000 पर दिहाड़ी ना करें, बल्कि कोरियन ज़ुबान सीखकर बगैर किसी एजेंट की मदद से कोरिया जा सकते हैं। आप E9 वर्क वीज़ा कोरिया का हासिल कर सकते हैं। कोरियन ज़ुबान सीखनी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह अपने दम पर आपने टेस्ट पास करना होगा। उसके बाद कुछ टाइम लगेगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कोरिया जा सकते हैं। 4-5 लाख तनख्वाह है महाना की। कोरियन लैंग्वेज का कोर्स हमारा जारी है और आज है लेक्चर नंबर 18, चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर। चैप्टर नंबर 6 की वोकैबलरी वो हम पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 17 में पूरी लिस्ट मौजूद है। लेक्चर 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने सीखना है। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस पैटर्न के साथ, किस तरतीब के साथ आपने चैप्टर को, किस तरतीब के साथ मैं आपको चैप्टर सिखाऊंगा और किस तरतीब के साथ आपने चैप्टर को सीखना है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली चीज़ थी वोकैबुलरी, यानी कि वर्ड मीनिंग। वो मैं आपको लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 17 में पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ समझाने जा रहा हूँ, जो वो है ग्रामर। चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर। ग्रामर के बगैर कोरियन जुबान कुछ नहीं है। टेस्ट नहीं पास कर सकते, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो लोग जो ग्रामर के बगैर कोरियन जुबान सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अल्फाज मायनी यानी कि वोकैबलरी, और दूसरी चीज ग्रामर। ये दोनों चीजें हैं, दोनों में से किसी एक चीज को भी छोड़ेंगे कोरियन जबान आप नहीं समझ सकते। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर पहली दफा मेरे चैनल पे आए हैं, और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब के साथ इस चीज को शेयर किया करें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये देखें ग्रामर है चैप्टर नंबर 6 की। यहाँ पे देखें कोरियन में लिखा हुआ है मुनबोप। मुनबोप का लफ्जी तर्जमा होता है ग्रामर। आगे लिखा हुआ है 1, यानी कि ग्रामर नंबर 1। हर चैप्टर में 2 ग्रामर के मुख्तलिफ पैटर्न आते हैं। ठीक है, तो पहला पैटर्न ये है, ये लिखा हुआ है आगे। इसी को उठा के बाकी सारा काम रजिस्टर पे है। चलें रजिस्टर की तरफ चलते हैं जी। बुक से उठा के मैंने जी वैसे के वैसे इसको लिख लिया यहाँ पे। ठीक हो गया जी ग्रामर को। अच्छा, इसको पढ़ना कैसे है पहले वो देख लें। इसको हमने पढ़ना है इमनिदा। बी ऑफ वैसे तो निचली पोजीशन पे आ रहा है और तीसरी पोजीशन पे इसकी आवाज होती है पे की। ठीक है, लेकिन मैं इसको पे नहीं पढ़ रहा, मीम इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि इस पे एक रूल अप्लाई हो रहा है नेजलाइजेशन का। इसी लिस्ट में वो भी रूल मैं समझा चुका हूँ। नेजलाइजेशन का रूल क्या था कि नीचे बीओप या फीओप आए और बिल्कुल उसी लफ्ज में आगे नियोन या मियोम आए। अगर ऐसा हो जाए तो ये नीचे जो बीओप या फीओप आया होगा तो इसकी आवाज मीम में बदल जाएगी। रूल ऑफ नेजलाइजेशन इसी प्लेलिस्ट में पढ़ा है, उसको समझ लें। तो क्या होगा, इमनिदा। ठीक है, ये ग्रामर है जी। अच्छा, अब स्टेप बाय स्टेप चलना है और बड़ी फ्रेश होकर समझना है, क्योंकि मैंने बताया था इस चैप्टर से ग्रामर का स्टार्ट है। ठीक है, तो बेस अच्छी बनानी है आपने, इसमें कोई चीज आपने स्किप नहीं करनी। ठीक हो गया जी। पहली चीज मैंने लिखी है कि जुमलों की 3 इकसाम हैं। जुमलों की 3, जुमले क्या होते हैं? अल्फाज को जोड़कर, अल्फाज को जोड़कर लाइनें बनाई जाती हैं, जिनको जुमले कहते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान अल्फाज में बता रहा हूं। जुमलों की 3 इकसाम हैं। पहली किस्म मैंने लिखा है, देखिए नंबर 1 लिखा, आगे मैंने लिखा है नाउन पर खत्म होने वाले जुमले, यानी कि ऐसे जुमले जो नाउन पर खत्म होते हैं, जिनके एंड पर, जिनके आखिर पर नाउन आता है। ठीक है, अब मसाले लिखिए नीचे, मसाले समझें। ये किताब है। अब देखें, ये मैंने एक पूरा जुमला लिखा है आपके सामने। ठीक है, आपके सामने ये मैंने पूरा जुमला लिखा है। इसके एंड पे देखें क्या आ रहा है को नहीं देखना, इससे पहले देखना है एंड वाला लफ्ज, इसको तसव्वुर किया जाएगा।
ہے کو تصور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے. تو جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ناؤن پر ختم ہونے والے جملے، تو ختم ہونے والا لفظ یہ ہے، بلکہ یہ والا نہیں ہے، اینڈ والے کو چھوڑ کے ساتھ والے کو دیکھنا ہے. اب کتاب پہ ختم ہو رہا ہے، یہ کتاب، ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ناؤن، ایڈجیکٹو اور ورب میں آپ کو، اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ سیکھتے آ رہے ہیں، دیکھیں جب آپ سٹیپ، میں اپنے ذہن میں نے یہی سوچا ہوا ہے کہ جو بندہ اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ سارے لیکچرز کو اچھے سے سمجھ چکا ہے اور پھر اس پوائنٹ پہ آیا ہے، تو ظاہری بات ہے وہی اچھے سے سمجھ سکے گا نا اس بات کو. تو کتاب، کتاب ناؤن ہے، ورب ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ یہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں. تو ظاہری بات ہے کتاب ایک چیز کا نام ہے اور ہر قسم کی چیز ناؤن ہوتی ہے، تو یہ ناؤن ہے، یہ کتاب ہے. اب یہ ایسا جملہ ہے جو ناؤن پہ ختم ہو رہا ہے. دوسری مثال دیکھتے ہیں ایسے جملے کی جو ناؤن پہ ختم ہوتا ہے. میں نے لکھا جی وہ کرسی ہے. اب یہ والا جملہ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ کرسی پہ. اب کرسی کیا ہے؟ کرسی بھی ناؤن ہے. تیسری مثال، وہاں اسد ہے. اب یہ جملہ کس پہ ختم ہو رہا ہے؟ اسد پہ ختم ہو رہا ہے. اسد پہ یہ جملہ ختم ہو رہا ہے. تو اسد کیا ہے؟ ناؤن ہے، ورب ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ اسد چونکہ میرا ذاتی نام ہے الحمدللہ، اور میرا چینل بھی اسی نام سے ہے، اسد الرحمان آفیشیل. وہاں اسد ہے. اسد ناؤن ہے، ورب ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ تو اسد ایک شخص کا نام ہے اور تمام شخص، مرد عورت بچے بوڑھے، وہ کیا ہیں؟ وہ ناؤن ہوتے ہیں. تو یہ بھی جملہ ناؤن پہ ختم ہو رہا ہے. اینڈ والی مثال، یہاں مینار پاکستان ہے. اب یہ جملہ جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے مینار پاکستان، اس پہ یہ جملہ ختم ہو رہا ہے. تو مینار پاکستان کیا ہے؟ یہ بھی ناؤن ہے. جملوں کی تین اقسام ہیں. ناؤن، پہلی قسم ناؤن پر ختم ہونے والے جملے. اب ناؤن پر ختم ہونے والے جملوں کی میں نے 4 مثالیں دی، 1 2 3 اور 4. ٹھیک ہو گیا؟ یہ تھی پہلی قسم جملوں کی. دوسری قسم پر ذرا توجہ دیں، ورب پر ختم ہونے والے جملے. دوسری قسم جملوں کی کون سی ہے؟ ایسے جملے جو ورب پہ ختم ہوتے ہیں. اب ورب کیا ہے؟ اچھے سے سمجھا چکا ہوں، ٹھیک ہے. ناؤن سمجھایا، ورب سمجھایا، ایڈجیکٹو بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں. میک شور کر لیں کہ وہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اچھا، اب مثالیں دی ہیں کچھ جملوں کی تاکہ آپ اچھے سے سمجھ سکیں کہ کیسے جملے ورب پہ ختم ہو رہے ہیں. دیکھیے، میں اسکول جاتا ہوں. اب یہ جملہ ختم ہو رہا ہے اس پہ. اینڈ والے لفظ کو نہیں دیکھنا، اس سے پہلے کو دیکھنا ہے. جاتا، اس پہ یہ جملہ ختم ہو رہا ہے. جاتا بنا ہے جانا سے. جانا ایک کام ہے، یعنی کہ ورب ہے، ٹھیک ہے. آگے دیکھیں، وہ پانی پیتا ہے. یہ جملہ ختم ہو، یہ پورا ایک جملہ ہے جو ختم ہو رہا ہے اس پہ، پیتا. پیتا بنا ہے پینا. اب پینا کیا ہے؟ پینا ناؤن ہے، ورب ہے یا ایڈجیکٹو ہے؟ تو سٹریٹ فارورڈ آپ کا یہی جواب ہونا چاہیے کہ پینا جو ہے وہ ورب ہے، نہ ہی یہ ایڈجیکٹو ہے، نہ ہی یہ ناؤن ہے. تو یہ کیا ہے؟ ورب ہے. تیسری مثال دیکھیں، ہم کورین زبان سیکھ رہے ہیں. ہم کورین زبان سیکھ رہے ہیں. تو یہ جملہ ختم ہو رہا ہے اس پر. ٹھیک ہے، اس پہ ختم ہو رہا ہے. سیکھ رہے ہیں بنا ہے سیکھنا سے. سیکھنا، اب سیکھنا کیا ہے؟ یہ ورب ہے، نہ ہی یہ ایڈجیکٹو ہے اور نہ ہی یہ ناؤن ہے. تو یہ مثالیں میں نے دی آپ کو کہ پہلی میں نے مثالیں دی ایسے جملوں کی جو ناؤن پہ ختم ہوتے ہیں. پھر میں نے دوسری مثال دی ایسے جملوں کی جو ورب پہ ختم ہو رہے ہیں. اب تیسری قسم جملوں کی، ایڈجیکٹو پر ختم ہونے والے جملے. تیسری قسم کون سی ہے؟ ایسے جملے ہیں جو
एडजेक्टिव पर यानी कि सिफ्त पर खत्म होते हैं, उसकी भी मैंने 3 मिसालें नीचे लिख दी हैं। सबसे पहली मिसाल, ये किताब बड़ी है, ये जुमला खत्म हो रहा है बड़ी पे। अब देखें, ऊपर मैंने लिखा था ये किताब है, ठीक है, यहां मैंने चेंजिंग किया, मैंने लिखा ये किताब बड़ी है। जब मैंने सिर्फ ये लिखा था कि ये किताब है, तब जुमला खत्म हो रहा था किताब पे जो कि नाउन है, लेकिन अब यहां जुमला खत्म हो रहा है बड़ी पे। अब बड़ा होना, छोटा होना, मोटा होना, पतला होना, तेज होना, सुस्त होना, ये सब की सब सिफात हैं। ये ना ही वर्ब है ना ही नाउन है। ये क्या है? बड़ी। बड़ी बना है बड़ा होना से, ठीक है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये एक ऐसा जुमला है जो एडजेक्टिव पे खत्म हो रहा है। एडजेक्टिव पर खत्म होने वाले जुमले की दूसरी मिसाल देखें। ये लिखा है मैंने लिखा जी वो कुर्सी आरामदेह है। ये जुमला खत्म हो रहा है इस लफ्ज पे। अब इस लफ्ज को देखना है कि ये लफ्ज नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो लिखा है आरामदेह। आरामदेह एक खूबी है, एक सिफ्त है, ठीक है। तो ये जुमला किस पे? ना ही आरामदेह वर्ब है। वर्ब तो वो होता है ना किसी काम को कहते हैं, यानी कि खाना पीना, सोना उठना बैठना, रोना धोना, चलना फिरना, ठीक है, पढ़ना पढ़ाना। और नाउन किसी शख्स चीज या जगह के नाम को कहते हैं। ना ही ये नाउन है ना ही ये वर्ब है। आरामदेह एक खूबी, एक सिफ्त है। तो ये जुमला किस पे खत्म हो रहा है? एडजेक्टिव पे। आखिरी मिसाल को देखें। असद का कद बड़ा है। ये जुमला खत्म हो रहा है किस पे? बड़ा। अब इसको देखना है कि ये नाउन है, वर्ब है या एडजेक्टिव है। तो ये क्या है? बड़ा होना। बड़ा होना क्या है? खूबी है, सिफ्त है। तो ये जुमला भी किस पे खत्म हो रहा है? सिफ्त पे खत्म हो रहा है, यानी कि एडजेक्टिव पे खत्म हो रहा है। एडजेक्टिव को उर्दू में कहते हैं सिफ्त। तो आप पूरी इस चीज का, इस पेज का रिव्यू ले लें। देखें, अगर तो पेपर में 4-5 माह पढ़े हैं तो फिर तो तसल्ली के साथ जो है आपने सीखनी है जुबान। यानी कि पार्ट्स में, अगर मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो आप पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो खैर बिल्कुल भी लंबी नहीं हुई है, तो छोटी सी चीज आपने समझी है, हो सकता है आपको पहले ही आती हो। अगर तो आपके पास 2-2.5 महीने हैं, आपको ज्यादा भी कवर करना पड़ेगा और अच्छे से कवर करना पड़ेगा। ये तो शर्त है कि अच्छे से कवर करेंगे तो अगली चीजों की समझ आएगी। इन चीजों में अगर कमी रह गई तो जो जो आगे आता जाएगा वो आपके जहन के ऊपर से गुजरता जाएगा, ठीक है। तो अपने साथ मुखलिस बनिए, मुराद चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखें और अच्छे से सीखें। और अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन पैदा हो रहा है सबक के बारे में तो 030572724946 इस व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगा जहां पे मैं बजाते खुद आपके हर क्वेश्चन का, कोरियन जुबान के मुतालिक आपके हर क्वेश्चन का जवाब भी दूंगा। अब मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा और सहूलत मैं कोई आपको मुझे देनी चाहिए, ये काफी है। पूरे पेज का रिव्यू करता हूं। मैंने कहा कि जो मैं समझा रहा हूं चैप्टर नंबर 6 उसकी ग्रामर है। ग्रामर मैंने आपके सामने लिख दिया है, इमनिदा, ठीक है। अब आप कहेंगे जी ये चीजें इसके साथ कैसे ताल्लुक है? अभी ताल्लुक बना के दिखाऊंगा, पहले देखें। मैंने कहा जुमलों की 3 इकसाम होती हैं। एक होती है नाउन पर खत्म होने वाले जुमले, दूसरी है वर्ब पर खत्म होने वाले जुमले, तीसरी है एडजेक्टिव पर खत्म होने वाले जुमले। नाउन पर खत्म होने वाले जुमलों की मैंने मिसालें दी 4, ठीक है। फिर मैंने वर्ब पर खत्म होने वाले जुमलों की 3 मिसालें दी। फिर मैंने सिफ्त पर यानी कि एडजेक्टिव पर खत्म होने वाले जुमलों की 3 मिसालें दी, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलने से पहले माजरत चाहता हूँ, छोटी सी बात बताना भूल गया। कोरियन जुबान में ना आपको ये 3 किस्म के जुमले मिलने हैं। या कोरियन जुबान में कोई भी जुमला लिखा हो, या तो वो नाउन पर खत्म हुआ होगा, या वो वर्ब पे खत्म होगा, या वो एडजेक्टिव पे खत्म होगा, ठीक हो गया।
समझाने का मकसद ये था, या वो नाउन पे ख़त्म होगा, या वो वर्ब पे ख़त्म होगा, या वो एडजेक्टिव पे ख़त्म होगा। अच्छा जी, अब इस ग्रामर की आपने ना तारीफ सुननी है, इस ग्रामर की जो लिखी है मैंने आपके सामने, वही ग्रामर है, चेंजिंग नहीं की, सिर्फ इसको उठा के मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तारीफ समझाऊंगा, नीचे जो लिखी है 3 पॉइंट इसके बारे में बताऊंगा, बाद में जो है इंशाल्लाह वो बुक की तरफ लेके चलूंगा, उंगली पकड़ के सिखाऊंगा। पहली चीज मैंने लिखी है इस ग्रामर के बारे में, मैंने लिखा जी ये ग्रामर सिर्फ इन जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी जो नाउन पे ख़त्म होते हैं। फिर से पढ़ता हूँ, ये ग्रामर सिर्फ इन जुमलों के लिए इस्तेमाल होगी जो नाउन पे ख़त्म होते हैं। ये ग्रामर हरगिज़ ऐसे जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी जो वर्ब या एडजेक्टिव पे ख़त्म होते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने कहा, क्या कहा, ये ग्रामर जो है सिर्फ ऐसे जुमलों के लिए है जो नाउन पे ख़त्म होने वाले हैं, वर्ब या एडजेक्टिव पे ख़त्म होने वाले ना हो, हरगिज़ ना हो। तो अब उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा कि मैंने जो आपको ये चीज सिखाई है, ये 3 किस्म के जुमले मैंने सिखाए हैं, नाउन पे खत्म होने वाले, वर्ब पे खत्म होने वाले, एडजेक्टिव पे खत्म होने वाले। तो ये जो ग्रामर है ये किस कैटेगरी में फॉल करती है, ये पहली कैटेगरी में फॉल करती है, दूसरी 2 कैटेगरीज के लिए ये ग्रामर हरगिज नहीं है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं जी। किसी चीज के बारे में टेंशन नहीं लेनी, बुक पे अभी लेके जाऊंगा, हर चीज समझ आएगी इंशाल्लाह। मैंने लिखा जी इम्निदा, यानी कि ये वाली ग्रामर इम्निदा जहां भी लिखा हुआ आए तो इसका तर्जमा सिर्फ है, हैं या हूं होगा। इस ग्रामर का तर्जमा सिर्फ 3 तर्जमे हो सकते हैं। ये किताब में आपको जहां कहीं भी लिखा हुआ नजर आए, ये चीज आपने फौरन समझ जाना है कि ये जुमला नाउन पे खत्म हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज आपने ये कहनी है, आपने इसका तर्जमा या तो ये करना है, या है या हूं, यानी कि इंग्लिश में इज और एम, इन तीनों में से एक तर्जमा हुआ करेगा, कभी है, कभी हैं और कभी हूं। यानी कि कभी तर्जमा इसका ये होगा, कभी ये होगा और कभी ये होगा। अब आपके जहन में फौरन से सवाल पैदा होगा कि तर्जमा इसका जी फिर तीनों में से अगर एक होना है, यानी कि ये लिखा हुआ आएगा तर्जमा ये या ये होगा या ये होगा या ये होगा, कभी ये हुआ करेगा, कभी ये हुआ करेगा या कभी ये हुआ करेगा। आपके जहन में सवाल आएगा कि फिर ये वाला करें, ये वाला करें या ये वाला, 3 तर्जमे हैं ना इसके, तर्जमा करेंगे कौन सा इसका, इसका मतलब हम समझेंगे कौन सा। तो देखें, ये सवाल आपको ना ही करने की जरूरत है और ना ही मुझे बताने की, ऑटोमेटिक ये चीज आप समझे हुए हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं है, क्योंकि उर्दू जबान से इतना तो हम मुतारफ हैं कि मुझे आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत ही नहीं है। मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मैं असद, मैंने लिखा मैं असद। अब मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ, अब मैंने कहा जी इन तीनों में से एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें, तो अब किसको करेंगे, मैं असद है, मैं असद हैं या मैं असद हूं। जाहिर बात आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखें, आपको आसानी से पता चल गया बताए बगैर, इसलिए आपको ये चीज बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक आपको ये चीज समझ आ जाएगी जब हम बुक पे चलेंगे। अच्छा जी, तीसरा पॉइंट सुन ले इसके बारे में। इस ग्रामर को सिर्फ और सिर्फ सादा जुमलों के लिए इस्तेमाल करेंगे, हरगिज सवालिया जुमलों के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे।
دیکھیں کچھ جملے ہوتے ہیں سادہ، سادہ سے مراد جس میں کوئی سوال نہیں پوچھا جاتا، بالکل سادہ سے جملے ہوتے ہیں، جیسے میں کہوں کہ میں اسد ہوں، یہ کتاب ہے، وہ کرسی ہے، وہاں مینار پاکستان ہے، ٹھیک ہے، یہ ہوتے ہیں سادہ جملے۔ اب کچھ جملے ہوتے ہیں سوالیہ کہ اسد ہو، وہ مینار پاکستان ہے، یہ کرسی ہے، ٹھیک ہے، ایسے سوالیہ جملے ہوتے ہیں۔ تو اس گرامر کو ہم نے ہرگز بھی سوالیہ جملوں کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ جو گرامر استعمال ہوگی ایسے جملوں کے لیے جو ناؤن پہ ختم ہوتے ہیں۔ دوسری چیز ہے، اس گرامر جب بھی یہ گرامر لکھی ہوئی آئے گی آپ نے اس کا ترجمہ یا یہ کرنا ہے یا ہیں یا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ تیسری چیز، صرف سادہ جملوں کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، سوالیہ جملوں کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ اب ڈائریکٹلی آپ کو بک کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ معمولی سی چیز میرے ایک ذہن میں آئی کہ میں آپ کو بک کی طرف جانے سے پہلے وہ ریوائز کروا دوں۔ دیکھیں لیکچر نمبر 17 میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ جو 6 مارکر ہیں، 1 2 3 4 5 6، میں نے کہا تھا یہ اگر ناؤن کے ساتھ لگے نا تو ناؤن کا ترجمہ نہیں بدلے گا ان کے لگنے کی وجہ سے۔ مثال کے طور پہ ہاک سینگ، اس کا مطلب ہے طالب علم۔ فرض کرے میں نے ان میں سے اٹھا کے کوئی بھی اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں، میں نے یہ کر دیا، ٹھیک ہے، اب اس کے لگنے کے بعد بھی اس کا ترجمہ طالب علم ہی رہے گا، اس کے لگنے کے بغیر بھی ترجمہ طالب علم، اس کے لگنے کے بعد بھی ترجمہ طالب علم۔ تو ان مارکروں میں سے کوئی بھی لگ جائے ناؤن کے ساتھ تو ناؤن کا ترجمہ نہیں بدلے گا۔ اب بک کی طرف چلتے ہیں۔ اچھا جی، بک پہ ہم آ گئے ہیں، یہ والی گرامر دیکھیں میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ اب تینوں باتیں ذہن میں رکھنی ہیں، ناؤن پہ ختم ہونے والے جملوں کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے، دوسری بات اس کا ترجمہ ہے، ہیں یا ہوں کرنا ہے بس، ٹھیک ہے، اور تیسری بات یہ کہ یہ صرف جو ہے سادہ جملوں کے لیے استعمال ہوگی، ہرگز سوالیہ جملوں کے لیے استعمال نہیں ہوگی کہ جن جملوں میں سوال پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کر کے ڈائریکٹ جو نیچے مثالیں لکھی ہیں نا، یعنی کہ مثال نمبر 1 اور مثال نمبر 2 اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ جو نیچے مثالیں لکھی ہوتی ہیں نا، وہ مثالیں ہوتی ہیں کہ ہم پریکٹس کریں گے گرامر کی، جو چیز میں نے سمجھائی ہے۔ اچھا یہ پہلی لائن ہمارے کسی کام کی نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، کوئی تعلق نہیں، اس کو نہیں پڑھنا، اس کو پڑھنا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے کھا، کھا کو بھی چھوڑ دیں۔ کھا کہہ لیں کہ یہ فرضی بندہ ہے، فرضی بندہ 1 اور یہ فرضی بندہ 2، ٹھیک ہے، یہ فرضی بندہ 1 اور فرضی بندہ 2، یعنی کہ ایک جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ فرض کر لیں کوئی دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ ویسی چیز ہے۔ اچھا پہلا بندہ کہتا ہے، یہ مثال نمبر 1، پہلا بندہ کہتا ہے، غور کیجئے گا، لفظ لکھا ہوا ہے چھو نن، چھو نن، چھونن کا مطلب ہوتا ہے میں، ویسے تو صرف اور صرف اس کا مطلب ہوتا ہے میں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو نن لگا ہے وہ مارکر ہے۔ اب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا لیکچر نمبر 17 میں، اور ابھی تھوڑا سا ریوائز بھی کروایا ہے کہ دیکھیں یہ ہے ناؤن، چھو کا مطلب میں، اب میں کیا ہے، میں ناؤن ہوں۔ میں نے کہا تھا ناؤن کے ساتھ اگر وہ 6 مارکروں میں سے کوئی بھی مارکر لگ جائے، جن میں سے نن بھی وہی مارکر ہے، 6 مارکروں میں سے کوئی بھی لگ جائے تو ناؤن کا ترجمہ نہیں بدلتا۔ اب دیکھیں اگر اکیلا یہ لکھا ہوا آتا تب بھی اس کا ترجمہ تھا میں، اب ساتھ میں یہ مارکر لگ گیا تب بھی اس کا ترجمہ سیم یا نہیں، تب بھی اس کا ترجمہ میں، یہی ترجمہ ہے اس کا، یعنی کہ ترجمہ نہیں بدلا۔ آگے دیکھیں، آگے فاصلہ آ گیا، یعنی کہ لفظ ختم ہو گیا، اگلا لفظ یہاں پہ شروع ہو گیا، تھو ان، تھو ان۔ اب تھون، تھون کیا جی، تھون ایک نام ہے، کورین میں یہ ایک نام ہے، تھوان ایک نام ہے، ٹھیک ہے، اب نام کا تو کوئی ترجمہ نہیں نہ ہوتا۔ آگے لکھا ہے امنیدا، یہ پورا ایک ہی اکٹھا لفظ ہے، علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، کیونکہ سپیس نے نہ آئی، اگر فاصلہ آئے پھر ہی ہمیں پتہ لگتا ہے نا کہ یہ لفظ ختم ہو گیا اور اگلا شروع ہو گیا۔ لکھا ہے امنیدا۔ اب میں نے کہا تھا کہ امنیدا جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے کیا کرنا ہے ہوں یا
हैं, ठीक है, ये तर्जुमा करना है। मैं थुआन या थुआन हूँ। यहाँ पे देखिए इसका तर्जुमा है भी नहीं कर सकते, है भी नहीं कर सकते, तो लाजमी बात है हु ही करेंगे, ठीक है। मैं थुआन हूँ, ठीक हो गई बात। अब देखें ये इमनिदा उसने लगाया है तो जुमला नाउन पे खत्म हो रहा था, नाम यानी कि थुआन। थुआन एक नाम है और नाम है क्या होता है, वो नाउन होता है। तो बातें आपने समझ ली, नाउन पे खत्म हो रहा था इसलिए इमनिदा लगाया, और इमनिदा का तर्जुमा हमने क्या किया, हूं किया, ठीक हो गया। और तीसरी बात देखें, ये सवालिया जुमला भी नहीं था, ये सादा जुमला था। मैं थुआन हूं। आगे देखें दूसरे लफ्ज को। माजरत चाहता हूँ जी, फ्लैश बंद हो गया है तो उसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो अल्फाज के मतलब मैं आपको बता रहा हूँ इनको आपने नोट भी करते जाना है, ठीक है। आपने अपनी वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग को याद करते जाना है। अच्छा जी, पहले बंदे ने तो कहा कि मैं थुआन हूँ, दूसरा बंदा देखते हैं क्या कहता है, नाम। ये एक बंदे का फर्जी नाम है, ठीक है। वो कहता है छोनिन मैं। अब देखें यहां भी असल लफ्ज सिर्फ इतना है, छो, जिसका मतलब होता है मैं, साथ में नन मारकर लग गया, तब भी इसका तर्जमा यही रहेगा, मैं, यानी कि तर्जमा नहीं बदलेगा। ये लफ्ज तो खत्म हो गया। यहां पे आगे फारू। फारू भी नाम है, जैसे कि थुआन ये भी नाम है और फारू भी नाम है। मैं फारू। आगे इमनिदा। इमनिदा का मतलब हूं, मैं फारू हूं, ठीक हो गया जी। देखें यहां इमनिदा का हम तर्जमा ये भी नहीं कर सकते और ये भी नहीं कर सकते, दोनों बनते ही नहीं है। मिसाल के तौर पे ये दोनों तर्जमे करके देखती हैं, मैं फारू है, मैं फारू है, तो तर्जमा बनता है, कोई नहीं ना बनता। तो मैंने कहा था ये ऑटोमेटिकली आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि इसका तर्जमा कब है कब करना है और हूं कब करना है। हूं, मैं फारू हूं, ठीक हो गया। अब देखें ये वाला जुमला भी नाउन पे खत्म हो रहा था। इसका आखिरी लफ्ज क्या है, फारू है, जो कि एक नाम है किसी बंदे का, और बंदा क्या होता है, बंदा नाउन होता है। तो इसलिए हमने इस ग्रामर को इस्तेमाल किया। इस ग्रामर का तर्जुमा वही हो रहा है जो मैंने बताया, नाउन पे ख़त्म हो रहा है तब इस ग्रामर को इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखें ये जुमला भी सादा है, सवालिया फ़िक्रा ये नहीं है, ठीक है। पहली मिसाल तो ख़त्म हो गई, अब दूसरी मिसाल आ गई है। दूसरी मिसाल में ये पहला बंदा फर्स्ट पर्सन कहता है छोनिन मैं। अब यहाँ पे भी देखें, छो का मतलब है मैं, नन मारकर लगा है, मैं पाकिस्तान, पाकिस्तान कहते हैं पाकिस्तान को, मैं पाकिस्तान। सारम, सारम कहते हैं बंदा या बशिंदा या शहरी, तीनों तर्जमे इसके हो सकते हैं। बंदा भी हो सकता है, बशिंदा भी हो सकता है, या शहरी भी हो सकता है। आगे लगा दिया उसने इमनिदा, हूं, मैं पाकिस्तान का शहरी हूं, ठीक है, या बशिंदा हूं। अब देखिए शहरी, पाकिस्तान का शहरी, ये भी नाउन है। जाहिर बात है किसी बंदे की बात हो रही है तो बंदा नाउन है, तो इसलिए उसने इमनिदा का इस्तेमाल किया। एक बात, दूसरी बात, इमनिदा का तर्जमा क्या किया, हूं, ठीक है, जो मैंने बताया था। और तीसरी बात देखें, ये जुमला सवालिया नहीं है, सादा जुमला है बिल्कुल, ठीक है। तो तब उसने इमनिदा का इस्तेमाल किया। ये बात को जहन से नहीं निकालना कि इमनिदा का इस्तेमाल सिर्फ तब होता है जब जुमला नाउन पे खत्म हो रहा हो। जैसे कि देखें ये नाउन है, ये नाउन है, ये भी नाउन है, इसलिए उसने इमनिदा का इस्तेमाल किया है। ये ना आप गलती ना कर बैठिएगा कि जो है जुमला एडजेक्टिव पे या वर्ब पे खत्म हो रहा हो आप तब भी इमनिदा लगा दो, नहीं, तब इमनिदा नहीं चलेगा, तब इमनिदा लगाना ही नहीं है।
اچھا پہلی مثال میں تو بندے نے کہا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں. دوسرا بندہ کہتا ہے چھونن میں انڈونیشیا سارم باشندہ، انڈونیشیا کا باشندہ یا بندہ ایم ندا ہوں. اب دیکھیں یہاں پہ پھر ناؤن پہ جملہ ختم ہو رہا تھا، آخر والا لفظ ناؤن تھا، اس لیے ام ندا کا استعمال کیا اور ام ندا کا لفظی ترجمہ کیا ہوں. ٹھیک ہے، میں انڈونیشیا کا باشندہ ہوں. الحمدللہ جی، ہم نے دیکھیں اس چیپٹر کا جو پہلا گرامر کا پیٹرن ہے وہ ہم نے سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اب اسی چیپٹر کے دوسرے گرامر کے پیٹرن کی طرف چلتے ہیں. یہ آ چکا ہے جی چیپٹر نمبر 6 کا ہمارے پاس دوسرا گرامر کا پیٹرن. یہ لکھا ہوا ہے منبوب مطلب گرامر، آگے لکھا ہوا ہے ٹو. گرامر آگے لکھی ہوگی یہ والی، دیکھیں باکس میں کیا لکھا ہوا ہے جی، پہلے پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں. یہ لکھا ہوا ہے امنیکا. ٹھیک ہے، امنیکا. اس پہ بھی نیزلائزیشن کا رول اپلائی ہو رہا ہے، یعنی کہ نیچے بیو پا رہا ہے اور اگلا لفظ کا حصہ نیون سے شروع ہو رہا ہے، تو اس بیو کی آواز جو ہے وہ میم میں بدل جائے گی. ام نی کا. ٹھیک ہو گیا. وہ پیٹرن، پہلا پیٹرن کیا تھا؟ ام نی دا. یہ کیا ہے؟ ام نی کا. تھوڑا سا فرق، یہ سنگیو کا آ گیا ہے دوسری پوزیشن پہ، تو اس کی آواز کاف کی ہوگی. چلیں جی چلتے ہیں رجسٹر کی طرف. اچھا جی، ذرا تھوڑی سی توجہ کیجئے گا. دیکھیں پہلے میں نے یہاں پہ صرف امنیدا لکھا ہوا تھا جہاں پہ میں نے یہ آپ کو سمجھایا، اب میں نے ساتھ امنیکا بھی لکھ دیا ہے. اب بات میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، امنیدا اور امنیکا ان دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، بس ایک چھوٹا سا فرق ہے. ایک چھوٹی چیز ہے، اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ یہ دونوں گرامریں بالکل سیم ہیں. وہ چھوٹا سا فرق کیا ہے وہ دیکھیں. میں نے لکھا ہے جی نوٹ، امنیدا اور امنیکا میں صرف اور صرف اتنا فرق ہے کہ امنیدا سادہ جملہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سوالیہ جملے کے لیے استعمال نہیں ہوتا. بلکہ امنیکا، یعنی کہ یہ والا، بلکہ امنیکا صرف سوالیہ جملے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور سادہ جملے کے لیے استعمال نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب فرق سمجھ گئے ہیں آپ.